Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits ta hadits at-thamina asyara kang nomor 18 iku an Abi Dzarrin, dan ceritakan saking sahabat Abi Dzarrin Jundub bin Junadah, rupane Jundub bin Junadah, wa Abi Abdurrahman lan sahabat Abi Abdurrahman Muadz bin Jabalin, rupane Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah, dan ceritakan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Rasulullah ittaqillah haitsu makunta, ing dawuh ittaqillah haitsu makunta. Ittaqi wadiya sapa sira Allah ing Gusti Allah haitsu makunta, ing dalem dinggon ana sapa sira. Wa adbi lan ngetutno mburi sapa sira as-sayyi'ata ing elek ing ala, al-hasanata ing kebagusan, tamhuha moko ngelebur apa hasanah ing sayyi'ah. Wa khaliq lan gawe pekerti bagus sapa sira annasa ing menungso bi khuluqin kelawan pekerti hasanin kang bagus. Rawahu ngriwayataken hadis sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Wa qala lan dawuh sapa Tirmidzi hadisun ta hadis iku hasanun, hasan bagus. Wa fi ba'dhin nusakhi lan iku tetep ing dalam setengah tulodo hasanun utawi hasan, sahihun tur sahih. Jadi hadis nomor 12, hadis nomor 12 iki kadito nerangake tentang husnul khuluq. Hadis kadito riwayatake dari sahabat Abi Dzar. Abi Dzar iki kadito Jundub bin Junadah, yang aslinya Jundub bin Junadah, bareng gelar Abi Dzarrin Al-Ghifari. Al-Ghifari bangsa Ghifari, contoh neng Ghifar. Ghifar nika antara negara Syam sareng negara Hijaz. Hijaz nika Mekah, Hijaz nika Mekah. Syam nika termasuk Palestina, negara Syam, Suriah, Lebanon nika Syam. Jadi Ghifar nika antara Syam dan Hijaz. Sebab musababah masuk Islam sahabat Abu Dzarrin jika itu ketika beda kabar bahwasanya Nabi Muhammad SAW kali itu berada di Mekah, kali itu Nabi ngaku jadi Nabi. Jadi beda kabar bahwasanya beda orang ngaku Nabi. Nabi Muhammad anggap kok ngaku, padahal kan lakar Nabi ongku. Akhirnya sahabat Abu Dzarrin kali itu ngotos nyoro tretana saya nyama Unes esoro datang deka Mekah, entar dek Mekah soro entar dek Kanjeng Nabi soro nyelidikin, coba entar dek Mekah cari tahu dari apa saya kelako Nabi Muhammad ya. Akhirnya Unes neka tretana Abu Dzarrin neka datang ke Mekah nyelidikin dari Kanjeng Nabi. Begitu datang Unes neka akhirnya tanya pas anu neka sahabat Abu Dzarrin neka de Unes dari mah apa saya teku kakek ne Mekah aja ketemu Kanjeng Nabi aja. Maka Unes kadito debu mator engkau neku bahwasanya Nabi Muhammad Ajriya otosna Allah, ngakoh otosna Allah, nyana bahwasanya Nabi Muhammad otosna Allah. Ben engkau neku Nabi Muhammad Ajriya nyoro deka kaum aja soro ngakui akhlak semulja, soro berakhlak sekarimah, akhlak semulja. Nah, terus katanya boleh sahabat Abi Dzarrin neka. Terus dak mah tangkepna orang-orang yang gedia deka Nabi Muhammad aja. Maka Unes kali itu jawab, mana saja nyakep Nabi Muhammad aja tukang syair, mau ngomong aja nyaman. Nabi Muhammad aja nyakep kahin,
dukun, bisa bek-nebek. Yang Nabi Muhammad jadi tukang seher. Maka sahabat Abu Dzar ini kan pas ngocak senika, wallahi demi Allah, sampun Nabi Muhammad orang saya jujur, orang saya bener, lah karena biongku aja. Justru kaum aja ya, saya ngocak Nabi Muhammad tukang seher, saya ngocak Nabi Muhammad tukang seher, saya ngocak Nabi Muhammad dukun aja saya carpaknya. Ada bunga neka. Bareng ketika mari ngedingaki keterangan dari Tretana Unes neka, maka sahabat Abu Dzar ini kan makat entar ke Mekah. Makat ke Mekah perlu nemuin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu dapat ke Mekah, Abu Dzar ini kan pas ketemu bi orang laki. Ketemu bi orang laki pas sahabat Abu Dzar ini kan ngocak deka orang laki kan itu. Kemah, jangan beda orang saya ngaku jadi nabi, beda orang saya ngaku pindah agama dari kafir pindah ke Islam. Maka orang mereka tersinggung, mereka orang kafir mereka saya temuin orang laki mereka. Maka orang kafir itu tersinggung kelaban ocaan Unes mereka. Anu sahabat Abu Dzar mereka tersinggung pas akhirnya etokol sahabat Abu Dzar ini kan, etokol bi tanah saya kering, pas etokol bi langtolanga hayawan kan etokol, sampai akhirnya aderaan anu kan keluar darah, sahabat Abu Dzar ini kan keluar darah sampai semaput, baranglah sadar dari semaput akhirnya sahabat Abu Dzar ini kan pas entar dek kasomor Zamzam badan yang masjid anu neka Mekah neka yang Masjidil Haram neka entar dek Zamzam pas ngenom Zamzam mereka lokal neka yo sapen di Zamzam akhirnya beres sampai zaman Pak Polware anu neka tolo Polware zaman tolo Polware Abu Dzar neka ngetek badan Zamzam tak ada erban apa cuman ngenom Zamzam tok neka. Tapi subhanallah pas sehat tambah lempuh. Lakar aing Zamzam ini kan termasuk deeren aing Zamzam ini kan. Walaupun aing tapi mengandung deer, jadi bisa mekenyang, bisa mesehat. Lempuh akhir, beres lempuh. Bon, akhirnya mereka begitu beres lokal-lokan beres akhirnya pas entar boleh dek anu dek kena tawafan dek Mekah nih ada Ka'bah entar boleh dek Ka'bah. Begitu entar dek Ka'bah pas ternyata neng Ka'bah nih ketinggal Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepak nyocok anu apa namanya Hajar Aswad. Mereka atawaf beda neng Ka'bah nih Kanjeng Nabi. Mereka pas Kanjeng Nabi salat 2 rakaat akhirnya langsung datang sahabat Abu Dzar ini ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW pas uluk salam padahal kita udah masuk Islam tuan mereka tapi uluk salam mereka uluk salam orang Islam. Jadi orang pertama kali saya uluk salam dekat Kanjeng Nabi dengan cara orang Islam kini kan sahabat Abu Dzar ini kan langsung Kanjeng Nabi pada sholat assalamualaikum langsung assalamualaikum ya Rasulullah langsung rebus ini kan sahabat Abu Dzar ini dekat Kanjeng Nabi. Akhirnya jawab ya Kanjeng Nabi waalaikumsalam warahmatullah. Maka langsung sahabat Abu Dzar ini kan langsung membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah langsung masuk Islam. Akhirnya Kanjeng Nabi ini kan heran atanya siapa kakek akhirnya pas sahabat Abu Dzar ngocak abdina Abu Dzarrin Jundub bin Junadah dari Ghifar abdina Kanjeng Nabi. Pas akhirnya cerita akis aja anu sareng Abu Dzar ini kan dekat Kanjeng Nabi kula nika asal mereng
Bada orang ngocak nang Mekah neka bada orang kau ngaku nabi seneka. Akhirnya pas kula nyoro alik kula nyelidikin panjenengan ternyata panjenengan neka menyebarkan akhlakul karimah. Cerita kapi. Akhirnya kula datang ke Mekah sampai kula etokolen bi orang ahli Mekah neka sampai kula loka kapi. Akhirnya kula berdiri Zamzam tolo polo areh ngenom Zamzam neka cerita kapi. Terus mari dento kanya Nabi, oh dah iya, wes dia ada iya ya. Setia kakek beli dek kaum, beli dek Ghifar ke. Pas cerita aki bahwasanya kakek lah masuk Islam. Oh iki kajian Nabi. Seorang Peleman, sahabat Abi Dzar ini kasan kajian Nabi. Pun akhirnya begitu kajian Nabi pun mare kelakuan badan yang Ka'bah nika kajian Nabi Peleman. Sahabat Abu Dzar ini pas asiaran boleh, lakar bengalan sahabat Abu Dzar ini kan. Asiaran boleh badan yang Ka'bah nika. Demi Allah engkau bakal ngomong-maki bahwasanya engkau yang masuk Islam. Akhirnya orang-orang ahli Mekah neka, orang-orang kafir ahli Mekah neka belis kalau bersuara saya keras pada masjid neka ngucap seneka neka asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Akhir orang ahli Mekah neka pak entar boleh deka sahabat Abu Dzar neka belis itu kolen boleh. Kolen boleh sampai semaput boleh. Sampai semaput boleh. Akhirnya pas tolong sareng Sayyidina Abbas. Ngalih sampai mati loh. Abi Dzar ini. Ada orang Ghifar ya. Kakek mau laku entar dak sam kakek lebetan Ghifar bahaya mau materi kakek. Tak bisa laku ada sam lagi. Akhirnya pas selamat lagi selamat. Ampun. Begitu beres dari semaput laku neka pengumuman boleh ngocak apa maca syahadat neka peranjang boleh asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah itu kolen boleh Pak bi orang ahli Mekah neka belis itu kolen boleh pas selamat lagi boleh sareng Sayyidina Abbas tapi tak sampai semaput Pak neka lah bahaya lagi agak mereka mati lagi agak melaku lebat Ghifar bahaya ke pun akhirnya pas mari neka sahabat Abu Dzar ini kan pun entar dekat tretan senyama Unes gitu kasa pas cerita Unes engkau lah masuk Islam Unes engkau lah masuk Islam engkau mari temu kajian Nabi engkau lah masuk Islam. Akhirnya Unes dekat tretan ini kan juga masuk Islam juga Pak pas maca asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Akhirnya pas dua nek tretan dekat Peleman entar dekat Ghifar mangkien dekat orang tua binen de ebuna pas matur ka ebuna abdi mari ketemu kanjeng Nabi abdi makan masuk Islam. Oh iya engkau masuk Islam ya. Akhirnya ebuna masuk Islam juga maca asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Marane kalau telone ka keluar saja entar deka kaum Ghifar nika pas nyerita akidah orang Ghifar nika bahwasanya engkau setretanan sekeluarga lah masuk Islam. Subhanallah akhir separuh orang Ghifar mereka juga masuk Islam juga separuh mereka. Begitu Nabi Muhammad datang dekat Madinah akhirnya separuh selain mereka juga norok masuk Islam. Jadi luar biasa orang Ghifar mereka. Orang Ghifar seluruh orang Ghifar akhirnya pada masuk Islam. Badan yang tanang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai sareng Gusti Kanjeng Nabi poci orang Ghifar ni kan. Gusti Kanjeng Nabi adabu Ghifar, ghafarallahu laha. Hei orang Ghifar kapi. Kakek kapi dia esporah bi Allah Subhanahu wa taala. Hebat orang Ghifar ni. Bon. Terus sahabat Abi Dzar ni kan termasuk sahabat sezuhud. Termasuk sahabat sezuhud juga hadis saya riwayatake dening sahabat Abi Dzar neka tak begitu banyak sekitar 200 belum polotung 200 belum polotung. Saya paling banyak gini toh sahabat Abi Hurairah 5344. Terus kelak riwayat rawinya kan berdua ya, Abdurrahman bin Mu'ad, Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Abdurrahman neka Abi Abdurrahman neka Mu'ad bin Jabal neka juga asal benar orang Islam Pak. Masuk Islam bekto umur 12 ki ngode.
masuk Islam bekto umur 12 dan juga termasuk napa? Termasuk akabirus sahabat nih, termasuk sahabat sehebat nih, pengrajin sahabat dan sahabat bagus, istimewa. Di antara keutamaan sahabat Mu'adz bin Jabal jika itu napa riwayatake sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Kanjeng Nabi ada budak Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz inni la uhibbuka. Lah nika orang hebat Mu'adz nika. Sampai Kanjeng Nabi coba, "Hei Mu'adz, engkau ria aku cinta dek kakek." Maka Mu'adz jawab, wa ana uhibbuka wallahi ya Rasulullah, abdine juga cinta demi Allah, cinta ada panjenengan Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi ada, oh mau kakek dak iyalah karena iya. Maka kakek cek sampai nih lagi ben mare salat kakek maca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka neka syariat hakim mare salat maca neka perintah dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga riwayat dari Abi Muslim Al-Khawlani. Abi Muslim Al-Khawlani neka nyeritakake pas ada bu engkau datang dekat masjid yang Damaskus, yang Suriah, yang Damaskus. Ternyata yang dalam masjid kali itu beda halakoh, beda kompolan seneka, beda kompolan aja musyawarah bahas masalah hukum. Lah yang dalam masjid neka rata-rata umur neka 40, umur 40. Sedajane daripada sahabat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata neng perkumpulan para sahabat neka pas beda kanak ngode acelaan, kanak ngode acelaan, kanak ngode acelaan, ganteng orang neka. Kini ka Mu'adz bin Jabal neka, gusena apa gigina bersih pak, ada guda lah. Nah, ketika neng rapat neka, neng musyawarah neka beda khilaf, beda cekcok neka, hari pendapat dari hari pendapat dari beda khilaf neka. Ternyata sedajan masalah neka pembeli deka kanak ngode gila neka, dek Mu'adz bin Jabal neka. Lah Abi Muslim Al-Khawlani neka tak oneng dek Mu'adz bin Jabal, tak oneng. Maka Abi Muslim Al-Khawlani neka tanya dek orang yang pinggir neka, siapa kanak ngode dia? Siapa kanak ngode dia? Pas dia jawab, dia Mu'adz bin Jabal. Hebat Mu'adz bin Jabal ya. Juga itu kil daripada Ka'ab bin Malik bahwasanya Mu'adz bin Jabal kadito kanak ngode segenteng, lemes, tawadu, tak sombong. Ben boleh menabi adu minta dekat Allah tak toman tak eparengen, pasti eparengen mustajab doaan. Beda cerita beda orang Yahudi kadito ngotangin pese dekat Mu'adz bin Jabal nih. Jadi Mu'adz bin Jabal neka toman andi otang pese dekat orang Yahudi lah neka beda jaza neka dari Gusti Kanjeng Nabi neka. Jadi Mu'adz bin Jabal kan andi otang dekat orang Yahudi. Akhirnya pas bojone nyaur Mu'adz bin Jabal neka tak andi pese. Akhirnya tagih orang Yahudi kemah nyaur bojone nyaur lagi. Sampai ancam awas kayak mata nyaur ya. Janji Jumat anu neka. Ya Jumat lah. Nah, Jumat ternyata Mu'adz bin Jabal kita andi pese. Takok Mu'adz bin Jabal neka akhir tak war keluar pada dalam compon. Tak war keluar pada dalam compon sampai Jumatan neka tak Jumatan takok Mu'adz bin Jabal neka. Takok temu orang Yahudi neka taki takok karena yancam takok. Empon akhirnya begitu mare Jumatan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atanya kemana Mu'adz betak ketela Mu'adz tak bangki jadi Mu'adz bin Jabal tak Jumatan takut ada orang Yahudi nih kan pon lakuin hari Sabtu pas Mu'adz bin Jabal datang dekat masjid atau mau sarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Gusti Kanjeng Nabi atanya Mu'adz beri kakek tak Jumatan tak ketela engkau. Maka sahabat Mu'adz bin Jabal matur ka Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, abdina keduan utang de orang Yahudi.
Nabi. Setiap dunia nak takut saya keluar. Kula ya sampai patek nak kula kajian Nabi. Maka kajian Nabi ada budak kamu Mu'adz bin Jabal. Hei Mu'adz, apa gelem kakek kau beri tahu doa? Mon kakek doa kalau banjeria, umpama kakek andi otang rajana rajana haja gunung Uhud emas. Umpama ampenan di otang rajana benyan haja gunung Uhud emas. Dalam apa? Emas serajana gunung Uhud kan raja, berarti kan otang banyak sara. Maka kakek bakal beri bisa nyaur bi Allah. Maka Mu'adz bin Jabal bala ya Rasulullah, poron ya Rasulullah, poron naktina poron. Nah, neka apa lagi Pak? Sampai mau di otang, tapi mau di otang tak usah. Maka kajian Nabi Adabu, kakek mencari ya, banyak mencari ya penmar solat. Ya farijal ham wa kashifad dar wa mujiba da'watil muttar rahmanad dunya wal akhirah wa rahimuhuma irhamni fi qada'i daini rahmatan tuhnini biha an rahmatin min siwak. Nah neka baca neka sekut macam neka sampai otang raja kata apa jawaban kajian Nabi insyaallah bakal bisa nyawar. Akhirnya Mu'adz bin Jabal ada selama netepen maca kadito doa kadito maka sedeje otang Mu'adz bin Jabal niku pas akhirnya punah bisa nyaur. Juga Mu'adz bin Jabal kadito ngriwatake hadis neka tak baca banyak juga 150 hadis saya riwatake dineng sahabat Mu'adz bin Jabal. Jadi macam dengan sandi otang macam neka deki bigula sorot oles di anu jihan api gi sampai minta di jihan api dikit. Hadis saya riwayatake sareng Abu Dzarrin sareng sahabat Mu'adz bin Jabal kira itu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu ittaqillah haitsu ma kunta. Ittaqillah takut kaki kapi dekat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai dengan perintah di Kanjeng Nabi soro takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Neng kama saos. Anapa mek neng kama saos? Karena saungguna Allah Subhanahu wa taala kak dito paste ngaonengen nengalen dek kebadana kaula sampai dengan badan kama bae. Tak sama kaki Allah. Umpama sampai ngambil bulungan yang bebetana sampai ngirim pada kata Allah oneng. Makanya Kanjeng Nabi dabu takut kakek ada Allah ning dimafai. Nah, jadi hadis kak dinto neka kalimatnya didik Pak. Lafatan yang didik neng sekone takwa neng 4. Tapi lafat kak dinto bisa ngumpul lagi dekat sedajana kebagusan takwa. Orang yang bisa ngelakuin takwa walaupun lafatan yang sekone huruf pun yang sekone tapi bisa ngumpul lagi dekat kebagusan secek benyan. Sebab kenapa? Sebab neng takwa kak dito mengandung apa? Mengandung nyawen perkara seelarang sareng Allah Subhanahu wa taala. Mengandung sedajana perkara seelarang sareng Allah Subhanahu wa taala. Juga mengandung deka perintah Allah sorong ngelakonen deka sedaja perkara saya perintah sareng Allah Subhanahu wa taala. Kan orang yang ngelakonin ketakwaan takut deka Allah pasti ngelaksanaki perintah-perintah Allah. Pasti nyawen deka napa seelarang sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ngelaksanaki perintah Allah nyawen deka larangan Allah maka orang kali itu bakal pasti banyak kebagusnya bakal banyak gajarnya pada ngersana Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau oleh sahabat jenengan kudu berusaha jadi orang yang saya takut deka Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kalau sahabat jenengan punya kebagusnya sehingga kalau sahabat jenengan bakal masuk deka surga Allah Subhanahu wa ta'ala pada derajat setetekinnya. Abi Thalib Sayyidina Abi Thalib karamallahu wajhah kadito taman etanya aki tentang takwa. Nah, Abi Thalib Sayyidina Ali bin Abi Thalib Sayyidina Ali mau baca takwa nake katina apa? Maka
Sayyidina Ali jawab, takwa jiria ya jira al khaufu minal jalil. Takwa jiria ya jira takut dekat Allah seagung. Wal amal bitanzil, mentakwa aja ngelakonan dekat Al-Qur'an seetoronaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Wal qanaah bil qalil, benerema dekat peparing Allah seskone. Wal isti'adat li yaumir rahil, ben boleh siap-siap kang kuwi ngadepen dina kiamat. Sebelum dina kiamat siap pagi sango kang kuwi menuju dekat dina kiamat neka. Takwa miturut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha. Jadi takwa neka Pak banyak faedah Pak. Takwa neka banyak faedah. Takwa neka banyak faedah. Ketika apa saya teman terang hakim gula kajian Nabi ajabu aktsaru ma yudkhilun nasal jannata taqwallah wa husnul khuluq. Jabat kajian Nabi nya banyakan perkara saya masuk dekat swarga ya jeria taqwallah dan neka takut dekat Allah wa husnul khuluq ban andi akhlak semolja. Faedahna takwa neka banyak Pak. Faedah takwa neka banyak. Di antaranya kita itu menabi orang kali itu teti orang saya takut dekat Allah. Kita itu al-hifdzu wal harasa. Orang yang takut dekat Allah neka pasti ejega. Pasti ejega. Ejega dari apa? Dari musuh. Jadi orang yang takut dekat Allah neka hampir dikatakan dipastikan tadi musuh. Umpama andik musuh pasti selamat lagi sareng Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dawuhna Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Lah nika. Allah ajabu mun kake kepi sabar ben boleh kake takok dekat Allah la yadurrukum tak bakal bahaya dek kake ya dia upaya kejahatna musuh-musuh kake. Umpama di musuh saya berupaya nyesat apa bahaya akibat jenengan teromate sampai tak kira mate tak kira bahaya Allah saya bakal nyelamat lagi. Di antara boleh faedah menjadi orang setakwa dekat Allah jika itu islahul amal wa ghufranud dzunub. Mun orang kan itu selalu takut dekat Allah, maka orang kan itu amal pasti bagus amal pun. Salatnya pasti bagus, tak kesusu. Akhlaknya pasti bagus. Mun orang kan itu takut dekat Allah. Wa ghufraniz dzunub, ben pasti oleh pengapurannya Allah Subhanahu wa taala. Katina apa saja bagi Allah dalam Al-Qur'an, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Jaban Allah, ittaqullah, takut akan kepada ke Allah, wa qulu qawlan sadida. Lah ni kan. Ben kake ngocak kalau ben ocak saya jujur, saya bagus. Yuslih lakum a'malakum, maka bekal bagus amal-amal kake kapi wa yaghfir lakum dzunubakum, ban Allah bekal nyepora dekat dosa-dosana kake kapi. Lah nek nanti man orang yang takut dekat Allah pasti peneka pun bekal amal bagus juga bekal oleh pengapuran Allah Subhanahu wa taala. Juga di antaranya faedahna boleh menjadi orang setakwa dekat Allah jika itu al-mahabbah, bekal kecintaan sareng Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah cinta, insyaallah banyak manusia juga cinta dekat orang yang setakwa dekat Allah. Buktinya panjenengan banyak cinta dekat para ulama. Karena para ulama mereka takwa, takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah ajria cinta, lebur senang dekat orang-orang saya takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan dadi orang setakwa, maka bakal oleh cinta Allah Subhanahu wa taala. Mun la cintain sareng Allah, maka bakal masuk dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara oleh faedahna dadi orang setakwa dekat Allah jika itu al-ikram, bekal oleh kemuljaan dari ngersana Allah Subhanahu wa taala. Muljamu ku Allah, benda muljamu ku manusia. Mun muljamu ku manusia ni kan belum tentu muljamu ku Allah, Pak.
tapi mula mulja muku Allah insyaallah manusia juga norok mulja aki. Allah ada bu dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Jawaban Allah, orang yang paling mulja nak kaki orang yang paling mulja miturut Allah muku Allah kika dito orang yang paling takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang-orang kadi itu takut dekat Allah, takwa, melaksanakan perintah-perintahnya, dekat larang-larangnya, maka bakal muljaaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Mun mulja ya pemasuk dekat surgana Allah Subhanahu wa taala. Juga faedana teti orang saya takut dekat Allah kika itu al-bisyarah indal maut, bakal parangan bebunga kebahagiaan ketika mati. Ketika mati bakal parangan kebahagiaan sareng Allah. Allah taala ada bu dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jawaban Allah, orang-orang saya beriman dan orang-orang saya takut dekat Allah, orang yang bekal oleh kebahagiaan berbunga odik badan itunya sampai dekat akhirat. Odin bahagia badan itunya, badan akhirat bahagia pelepu dekat surgana Allah Subhanahu wa taala. Juga faedan boleh menjadi orang yang takut dekat Allah kika itu al-khuludu fil jannah, langgeng ku aku berada surga Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ada dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Mon orang kadi itu takut dekat Allah Subhanahu wa taala maka bekal siap bagi surga. Orang yang takut siap bagi surga. Mun orang kadi itu tak takut dekat Allah tak siap bagi surga. Kenapa? Siap neraka. Karena pilihan negara yang dua tu apa? Ada pilihan selain mun tak neraka surga. Mun terus surga. Ayo berarti orang yang saya takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Juga faedah selain boleh menjadi orang yang takut dekat Allah jika itu an-najatu minasyada'id. Ngapa? Bekal oleh keberuntungan, keselamatan daripada kesusahan, tak bakal susah. Menjadi orang yang takut dekat Allah tak bakal susah. Dan boleh wahusulur rizki al halal. Mun orang kadi orang yang takut dekat Allah bakal oleh rezeki sebanyak sehalal dari ngarsana Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ada dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ngene kan? Allah ada wa may yattaqillah, sapana orang yang takut dekat Allah yaj'al lahu makhraja, maka Allah bakal apareng solusi jalan keluar dekat orang kadi itu. Menabi orang kadi itu adik masalah, adik kesusahan, maka bakal apareng solusi sareng Allah. Apareng jalan keluar akhirnya elang kesusahan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Lah nih kan. Di samping mereka orang kadi takut dekat Allah bakal beri rezeki min haitsu la yahtasib, tanpa diduga-duga. Moro-moro sampean mereka banyak pesen, moro-moro sampean bisa umroh, moro-moro sampean bisa ke haji, moro-moro sampean bisa ngewe congkok, moro-moro sampean bisa ngobengen tanah, ngobengen sabe. Lah nih kan. Makanya ayo belajar tingkat lagi terus mumpung berada bulan Muharram, ayo tingkat lagi ketakwaan kalau sampai dekat Allah. Ayo laku tanggal 10 bulan Muharram neka pasah ki. Pasah neka pasah Asyura neka kejer raja. Pasah kejer raja di samping neka mun kalau sampai pasah nih bulan Asyura. Dosa saya marah kelaku setahun neka sepora sareng Allah Subhanahu wa taala. Emang pasah laku. Ben boleh laku maghrib neka masuk tanggal tanggal 10 sampai royalan neka tausiatul iyal napa nambahin apa namanya nambahin napa belanja dekat bine Pak. Mau sampai seare-arena paling belanja dek orang bine neka 50 misalnya tepak khusus neng tanggal 10 tambahin beri 100 Pak. Mau sampai bisa nyangonin anak sekolah esangan 2000 tepak tanggal 10 lakunya ketambahin beri 5000.
Mau sampai nanti anak sebenarnya podo biasanya kirim sebulan neka 500 tepat neka tambahin beri 600. Siapa orang senambahin belanjana dekat keluarga yang tanggal 10, maka selama setahun bakal beri rezeki sebanyak sareng Allah Subhanahu wa taala. Man tak ngerti bagi. Man. Mbok saya bapak tak ngaji kebala bu. Jangan Gus kira ni kata bunda kajian Nabi tanggal 10 ya soro melebihan belanja. Man biasanya 100 soro beli 500 ni kabu lagi. Masalah tak ngaji bu lagi. Gitu. Kita eman tak amal lagi. Amal lagi. Jadi itu buat ni kata dia. Siapa nak orang jadi asbabun nuzul ayat neka ayat wa may yattaqillah yaj'al makhrajan neka itu buaki para mufassir neka ajabu neka seneka awal mulana. Jadi pada apa pada orang musyrikun okey. Hati asbabun nuzul ayat kadito kadito beda nang ceritana Auf bin Malik al-Asja'i. Jadi anak Auf bin Malik al-Asja'i neka kenengan Pak, kena takep moso. Tapi zaman Gusti Kanjeng Nabi neka jadi moso Islam. Musyrikun orang Islam. Nanti anak Auf bin Malik mereka kena tangkap nyaman salim kena tangkap. Akhirnya susah Pak Auf bin Malik al-Awja'i ini susah. Akhirnya pas mator dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi abdina susah Kanjeng Nabi. Anakku lesenya masalim mereka tangkap sarang orang musyrikin. Tangkap sarang orang musyrikin ben boleh raji bulan nega cek sanang napa asroan tok kanjeng Nabi. Maka napa kanjeng Nabi saya harus kelako bi kula supaya anak kula salim nega keluar sarang musyrikin kali itu sarang musuh kali itu. Maka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajabu ittaqillah wasbir wa amuruka wa iyyaha an tastakthira min qawli la ilaha min qawli la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka Nabi adabu dia kakek setia jadi orang seoku takut dekat Allah ya. Wasbir bersabar ben kok perintah dek kakek ben perintah dek kabine kakek membenyak macam la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Neka membenyak neka. Nanti mun sampai andi kesusahan apa, andi ketakuan apa, neka baca neka. Sampai jadi orang setakwa dekat Allah ben sabar pas membenyak macam la haula wala quwata illa billah. Pun akhirnya Sulaiman Auf bin Malik al-Awja'i al-Asja'i neka. Sulaiman pas ngocak dekat binana. Lek Kanjeng Nabi ajia perintah dan kok bi kakek kotu banyak mecah la haula wala quwata illa billahil azim. Ben kakek kotu takut dekat Allah, ben kakek kotu sabar. Oh okey. Napa saya pakon Kanjeng Nabi pasti kelako bi gula kak pasti pun. Baca la haula wala quwata illa billah. Baca banyak pun. Jadi ngelakonin ketakwaan dekat Allah ben sabar. Subhanallah. Akhirnya musuh gelak orang musyrikin gelak neka kelupain dekat anak neka saya hukum neka kelupain akhirnya keluar dari penjara neka ben ambiin musyrikin neka musuh neka kiring ke bemoleh. Jadi bebas bengebembi neka cek terus sampai niki pas sampai baca neka ngebembi orang sampai. Itu usah Pak, tahu le Pak. Neka karena musyrikin neka orang musyrik, musuh Islam neka. Ampun keluar dari penjara ngebembiin musuh neka benyan pae bumbi.
Keba dah terima gara-gara dadi orang tua nak takut dekat Allah ben sabar ben ngelakuan napa saya perintah kanjeng Nabi macam la haula wala quwata illa billah bebas aki pas oleh rezeki banyak oleh embi pak ibu embi rezeki artinya sampean mentakut dekat Allah sabar banyak macam la haula maka pancen bakal every rezeki saya banyak neka contoh neka dikit sampean bos nyentuh aki neka ambino orang kiri sampean dia tahu le dosa pak juga nak cerita aki neka pada kaum ya pada orang neka numpak perahu orang soki neka numpak perahu terus tengah-tengah tasek neka pas jumbul orang saya orang jumbul pas ngocak orang kan itu dekat orang-orang sing ning atas perahu neka ngocak seneka engko andi kalimat andi biritan lah engko andi kalimat andi biritan biko jual kelaban 1000 dinar ka banyak pak an 1000 dinar neka engko andi kalimat andi biritan jual biko siapa semeleria kelaban rega 1000 dinar. Nah, akhirnya pas beda orang soki ni ka ngocak kok andi 1000 dinar ya andi kok 1000 dinar akhirnya pas orang sebadan yang atas badan yang tengah tas ni ka ngocak ayo onta lagi tas onta lagi 1000 dinar ya onta lagi barang yang onta lagi akhirnya pas orang sebadan yang tas ni ka ngocak wis kakek mau cari ya banyak lah setiap baca apalagi terus sampai apal terus baca oh iki kenapa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib baca nak iya apalagi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib baca terus begitu baca sepang apalagi nih kan ternyata perahu nih kan nah ini kan untung orang ini pas gelem melek biritan kalimatnya bacaan Al-Quran kan akhirnya pak baca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib terus perahu nak sibuk pak sibuk jadi dua kikaram ka pilain le tepak orang se mele biritan kan jadi kan terselamat jadi ketujuh neka serap neka pakun nalpek badan yang aing neka terus nalpek sampai keneng ombak ekeba dak situng jazirah situng pulau sampai ekeba dak pulau lalu ternyata yang dalam pulau ni apa beda orang binek radin wah beda orang binek radin turun dari serap ni kan bos apa kakek lek pas beda dina ada mah cerita nah akhirnya cerita ada iya engkau dia asalnya dari negara desa dari kabupaten desa lah engkau dia culik bijin pas eke berkana culik bijin lah engkau dia benar jin dia apa jumbul dari aing dia dari tasek dia jumbul ngajak engkau gelu perkosa apa engkau tak gelem pas engkau selamat lagi bi Allah Subhanahu wa taala oh dah iya akhirnya pas orang ni kan mentang-mentang padahal kabit apal ni kan tapi nak manfaat amun ilmu manfaat ni kan ilmu na manfaat lagi mentang-mentang andi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib pas ngocak ada orang bini ni kan lek kakek iso dekik mon ajin je jumbul sekiranya ajim je tak ketelak dengko tapi engkau ketelak ajim je dia oh iya bisa empon akhir lagi begitu jim dia kau jumbul pak jumbul jim dia ketelak kan anak neka ketelak baca neka wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib baca terus akhirnya kober jim nih pak jim nih kober mati jim nih wah akhirnya bunga kan nak bina nih alhamdulillah bebas sekolah akhirnya orang laki saya macam wa may yattaqillaha ka eterep di orang bina nih ayo norong kok ajak dari situng kenangan kita yang situng kenangan gua ni kan yang dalam gua ni kan ada harta karun
emas-emasan, permata, berlian, intan, bos bukan nak banyak mereka triliunan dunia ni kamu. Akhirnya ayo madara mulai datang buku aja kakek abine bego lah. Engko anu apa? Alake bego. Akhirnya oleh orang bina ni apa? Akhirnya datang meranu pada perahu, numpak perahu, empon. Akhirnya kabin dan kan gara-gara maca wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Akhirnya apa? Oleh orang bina so radin ben oleh dunia banyak lah ni kan. Nah, ni kan hikmahna menabi banyak maca wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sarang maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ben jadi orang yang setakwa kepada Allah, ben sabar ngadepin segala masalah. Sepenting terus lagi maca la haula wala quwata illa billah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nika insyaallah rezeki kalau sampai bekal pebanyak sareng Allah Subhanahu wa taala, sedaya masalah bekal paring solusi jalan keluar sareng Allah Subhanahu wa taala. Ben menabi terus lagi maka kalau sampai dengan bekal bahagia pada dunia sampai ngatos dekat alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nega hadis nega terus lagi Senin yang bakal datang lagi. Al-Fatihah. Alhamdulillah.